c'est bon.
سيرتو بعد الاكزامانات وكل شيء وتوا رجعنا وان شاء الله يتقبل لنا خاطر زادونا حكايه ليبرجمون يوتيوب وديبي طايح. ربي يستر ربي يستر عقبال ليكم عم نجي. ليزافونتاج جيستيون دو ستريس كيما اي حاجه في السكر. وما تحس روحك تعمل في حاجه بالحق معناها اسمين بالحق تشوف مشاكل دي كونترانت سورتو بول كونساي تشوف عباد معاك في ليدي تشوف عباد ضدك في ليدي تشوف عباد تتلكك عليك معناها جوست تحب ترفض لك ليدي ميم سي تحسها مش مقتنعه و ميم طون تلقى عباد اخرى تعاونك ونحن في الخدمه وفي جيستيون دو طون كيما قلت لكم وجيستيون سورتو دو ستريس وبرشا سنين مرضوا وكل واحد كيفاش واللي كرجو واللي كتنجمو واللي فقيه واللي دايخ واللي اما الحمد لله وكا. الحمد لله. شنو توقعاتك؟ Bon, j'espère qu'on sera une équipe gagnante, mais même si on n'a pas gagné, on a gagné l'expérience. So good luck. Merci. Merci. شوفوا بكره نمشيو للصال بيون. اسمع كون برشا كيفاش تنوم فيه اسامه قاعدين في اسامه تصور تاخذوا كيفاش تنوم فيه لحظه تكمل اي حاول كيفاش تنوم فيه challenge vraiment challenge تعب mais ça va فما ambiance واكسبيريونس جديده واحد يتعلم منها الحمد لله يا ربي ان شاء الله زيد. شنو هما لي زافونتاج اللي خرجت بهم من التشالنج؟ سورتو الترافاي اون جروب وكيفاش تتعلم من حد اخر اللي هو مش نفس السبيسياليتي انت وياه مش نفس الاورينتاسيون انت وياه فريمون الترافاي اون جروب سي تري امبورطون بالنسبه للإيتيديون. Les inconvénients. Travail en groupe aussi contient des inconvénients bien sûr puisque on n'a pas la même formation donc on aura des conflits au niveau de certains concepts. C'est tout. توقعات الغداء؟ ان شاء الله زينه هكا. الكل معك ولا؟ بيان كيفاش من فما سوتيان يجيو يطلع علينا شحالين تافا ماشيه مع تعاونكم لونكادرمون بالكدا. اي كي نجيو نسالوا فماش واحد يقول لنا لا كل واحد يقول لنا مرحبا يجاوبوكم تفضلوا في كل وقت كل واحد نسالوه يعطينا الميل يعطينا التليفون فما حتى مشكل. اوكي merci good luck for tomorrow. التعب ظاهر عليها بالبداية يعني صار التعب يعني صار التعب في البداية. وزوج لك رجعوا. ليك الأشرار دانو حصيروا تعب. هذا الكل على التشالنج؟ خاطر on est obligé voilà pressé par le temps donc normalement si vous partagez les tâches معناتها لازم لازم تمام كل حقيقة خدمتوا من أول نهار خدموا على حاجة. والله خدمنا من أول نهار وخدمنا على إيدي وبعد بدنا إيدي رجع عرفت كنا على دو زيدي عبارة فهمت كان يسلك هو اللي زيد عامل شوية الحمد لله إن شاء الله زينا غدوة. يعطيك الصحة عايشك صور c'est pas l'idée. السلام. باش تقبلنا روحك؟ راشد خليل élève ingénieur كما يقولوا في سيبكم دوزيام اني. كل جروب نجم تحكي لنا شوية على التشالنج؟ بون تشالنج والله بون البريود الأولى قعدنا في مشكلة تك ايدي جيبوا ايدي وبعد يقولوا لنا معناها كانت عندنا ليكول كونساي يقولوا لك اسكو تخدم عليها الايدي ولا فهمت معناها بون من الاول جبنا ديزيتي ما حبوهمش معناها قعدنا في البريود هذيك هكاك جيسكا في الاخر معناها جبنا حاجة كنا ان شاء الله مزيانة كل واحد اما بون خسرنا الوقت سهرنا برشا في الاخر ديجا بريسك 2 بلانش في الاخر
اكسبيريونس مزيانه معناها تقعد اكسبيريونس مزيانه معناها تقعد فيها جو معناها جمعه كامله انت مخك اورينتي حاجه بركه رسمي معناها ديكونيكتي على الدنيا الكل معناها تفهم كان جوست فك البروجي نتاعك معناها من الاول للاخر معناها من اللي تقوم للدرب. تنجم تعمل لنا ريكاب لليزافونتاج وليزانكونفينيون تاع الزافونتاج يعني قد لك معناها اكسبيريونس مزيانه فيها واحد الزانكونفينيون ممكن فما مشكلة الوقت يمكن شوية بريسك شوية معناها ناقص شوية الزانكونفينيون هكا السبكون وقفت معاكم في الانكادرمون؟ لا بصراحة أنا حتى عندنا كالكول كونسي أنا حتى أبار وأنا أصحاب مثلا شو اسمه الفروق ولا حاجة ولا إكسبير نجموا معناها زاد سيديو لي زونتربريز شنو توقعاتك الغدوة ما تعطيش ليدي؟ والله بصراحة مش معقول برشا باش نتعليها وإن شاء الله خاطر بون خسرنا الوقت ونسكر إن شاء الله. دونك جود لاك. ميرسي بوكو. زروق دونك اسمه زروق تو عرفنا بروحك. هيك عرفت انت ديجا. لا اسمه لقب وجروب. محمد زروق انت بي 2 بي. نجم تحكي لنا عن التشالنج؟ انت شنو بتعرف عن التشالنج؟ الاوبجيكتيف نتاع التشالنج شنو استفدت انت من التشالنج؟ التشالنج هو انترينمون واللي انجينيور اللي يحبوا يوليو دي زونتربرونور هي اكسبيريونس الجمعه التعب نتاعها ممكن ما تعبناش نحن عام كامل على السيكو حاجات ما قعدوا في مخي تصفيقتين ولا ثمرات يكون فيه les inconvénients de la challenge. والله les inconvénients تاع التشالنج انه في جمعه كهو ما تنجمش تعمل برشا حاجات يعني تضطر تبطل مش باش تعمل حاجه بزاف باش تكتب باش تجيب ريزولتا من مخك الحاجه اللي عجبتني انه عندنا اداره مش نشكر بوصله معناها برشا تليفون تقدر تهبط في البي دي جي وادارات اخرين ولا حتى البيبي من الروح تاعك تطلع باش تطلع درجه باش تطلع بيه ولا بي دي جي السبكون كيفاش عملنا؟ درت السبكون عملتنا ديما يحاولوا باش يلقوا الحل جا مدام جيل هي توصلت لنا مشينا كلمنا بوست فما دي كونترات لما هما يعملوا المستحيل معناها باش يحلوا كل شيء توقعاتك الغدوة؟ العشية غدوة الأنواس نتاع الريزلتات عطيك السير. اي توقعاتي ما تقولش على الإيديا؟ ما نقولش على الإيديا ما توقعاتي 50-50 حاجة زينة جود لاك. أخبرك عم شيء السلام أحسن واحد منا روح احسن مغابرة خاسرة حسين احنا اكيد خاسرة بالحق صدقني ما ترجع شنو نقول لك معناها متيرج عنده كل جروب حسن اكيب 18 تنجم تقدم لنا تشالنج bon, challenge, c'est une expérience ici. C'est une expérience d'entrepreneuriat. عشنا فيها تعلمنا فيها تدخيل كيف تعلمنا فيها باش حاجات. bon expérience تخرج منها ربح ولا خاسر تخرج منها تتعلم حاجة معناها. شنو هما لي زافونتاج اللي خرجت بيهم من التشالنج؟ لي زافونتاج اللي احنا تعاملنا مع عباد دوت خيرات مش كيفنا نحن معناها دي انجينيور معناها شنو خدمنا فوق ريبي سو بريسيون سو ستريس تفكرش تو زدت خارجه من الشلال باز لي انكونفينيون ما تنساهمش خاطر بيان سور توا بركا الستريس مازال معناها نص نهار ميدي اون ديبوزي لو رابور وتوا مازال ستريسي معناها شنو توقعاتك الغدوة؟ ليكيب ليكيب فما شانس باين ما مازالش انا كاين اكسبيريونس ان شاء الله زينة غدوة عايشك جود لاك سلام مستر
Action. Salam. Salam يوسف الوير يوسف بحس شوية فرحة كل شيء. بالنسبة للمحاضرة أنا حاضرين حضرنا شيء اللي لو حسابه هكا. ليه جوست فيديو ما عملش بريزنتاسيون ليه بريزنتاسيون باوربوينت. سهل لهم الحكايه بتاعهم ويوليو ما عادش يلقاو مشاكل في بعضهم. نعم. Thank you very much. Good luck. عايش. Thank you very much. السلام. أتعرف على روحك. فرص صفات. étudiant de cette année. Voilà, une DP2A وشاركنا في الشباب. عدينا parmi les 12 premiers الحمد لله. شنو شعورك اللي جيت والله المفروض نجي له الغدوة معناتها. بون جيت له سي اون ريسبونسابيلتي تعرف خاطر الإنسان جاي لازم يقعد تما. سي اون ريسبونسابيلتي باش غدوة الواحد يتحقق على البلاصة هذه الأولى. إن شاء الله نربحوا إن شاء الله نعملوا حاجة بيان إن شاء الله نشاركوا. حاضر ولا مش حاضر؟ تربي حاضر أنا نقسمو. جبت حكينا القصة على اليدين. والله ليدي عبارة على بلاتفورم هذه تسهل الكوميونيكاسيون بين لي زوفرور ولي ديموندور تاع لي ديشي دي زونتربريز تعرفوا لي زونتربريز سوا دي زونتربريز برودكتور دو بيان دو سيرفيس معناتها يفضلوا دي ديشي عندهم لي ديبو نتاعهم. لي ديشي هذوما مصيرهم سوا للتلف سوا يبيعوا شوية لكل كوليكتور معناتها اللي يبداو انديفيدوال. دونك احنا ماذا بينا انه الديشي هذايا لونتربريز تبيعوا كله. وهذا هو مهمتنا انه نسهلوا التواصل ونسهلوا انه الناس تتعرف على الديموندور نتاع الديشي هذايا وكيف زاد الناس اللي تحب ترسك الديشي واللي تحب الكوليكتيف يعرفوا ياخذوا الديشي نتاعهم. هذا هو. الولادية معناتها توا غدوة باش تقدموا معناتها في فورم ماكش في فورم. والله في فورم ان شاء الله في فورم. لا باش نروح نحكم على روحك هما هذاك يجيبوا لك ميرسي بوكو. إن شاء الله غدوة نزيدو نصوروه. ان شاء الله عايش السلام. السلام تقدم لنا روحك. Marouane Menon, étudiant de deuxième année sur Tours, membre de l'équipe 24. Bon, alhamdoulilah, c'est déjà شعور واحد كونه شارك في حاجه هكايا كونه معناها il a vécu l'expérience حاجه ديجا هايله. Après كون واحد عدى للفينال سي ان نوفو ديفي وان شاء الله واحد غدوه يلعب اسوري. كان ربحنا سي طون ميو سينو كنتو عندنا حاجات كثير رابحينهم والبروجي نجمو نخدمو عليها سي با اوبليغاتوار كنا نكونوا معاهم. كل شيء حاضر وغدوة والله ان شاء الله لازم نروح هذيك الامور كل شيء وبعد نزيدو نخدمو نو بلان فكاو ان شاء الله واحد اللي بغدوة ربي ليه ان شاء الله ما ساعتين ثلاثه نوم باش واحد ينجم l'idée en gros مثلا توهيش l'idée en gros c'est faire un portail pour les étudiants qui leur offre la possibilité de travailler à temps partiel. Donc ils sont rémunérés à l'heure ou chaque. D'un autre côté, pour les entreprises et pour les particuliers qui désirent embaucher des étudiants, ils recrutent des étudiants à l'heure le site interne. Donc on fait l'intermédiaire et on prend une certaine commission, coach avec la commission l'opération. Les vidéos, ça n'existe pas pour un truc ciblé pour les étudiants, ça n'existe pas. Le part-time job, c'est un concept qui est élaboré par chaque. Déjà que tout le travail, l'étudiant, qui est très
développé. Donc après on mise sur ça, on mise sur le nombre très élevé des étudiants في تونس كيف le nombre de ménages اللي كبير برشا اللي نجم يكون معناها سيبل باهي. ان شاء الله عندما نصور معكم ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم الصحة. عايش بارك الله. Je vous déstabilise. Pouvez-vous vous présenter? Je suis Jamal Belaïd, je suis enseignant-chercheur et directeur du domaine informatique et consultant. Pouvez-vous nous présenter l'événement Challenge? De quoi s'agit-il exactement, etc. Bien. Le Challenge Projet d'Entreprendre, c'est un concept qui est né sur notre campus à l'école de Sud Paris en 1999. Dans la région de Paris. Il s'agit de faire travailler des étudiants, ingénieurs et managers dans un projet de création d'une nouvelle activité, de nouveaux services innovants. Or, les élèves y travaillent pendant une semaine dans un travail collaboratif, afin d'imaginer un nouveau service et construire un plan d'affaires permettant réellement la création d'une entreprise par la suite s'ils vont plus loin dans leur activité. Vous ne trouvez pas que trouver une idée puis la développer pendant juste une semaine? Mesdames et messieurs, permettez-moi au nom du comité d'organisation du Challenge Projet d'Entreprendre 2013 de souhaiter la bienvenue à Monsieur le ministre des Technologies de la Communication, Monsieur Monji Marzouk, ainsi qu'à nos partenaires, notre parrain, nos sponsors, nos collègues, nos élèves et nos invités. Je donne la parole à M. Mounir Fliha, le directeur de Subcom. Monsieur le ministre des Technologies de l'Information et de la Communication, Messieurs les directeurs généraux et directeurs, chers invités, chers collègues, chers étudiants.
J'ai l'honneur de lancer aujourd'hui la cérémonie de clôture de cette 6e édition du Challenge Projet d'entreprendre qui a démarré samedi dernier. Cette manifestation a été organisée en partenariat avec l'École supérieure des commerces de Tunis, dont je remercie infiniment le directeur ainsi que les étudiants. Cette édition a été parrainée par Tunisiana dans le cadre de son programme Startup Factory, dont je remercie infiniment notre ami, collègue Khaled Ben Younes pour son engagement. J'espère que les 30 équipes mixtes composées d'élèves ingénieurs de Subcom et d'étudiants managers de l'ESC, entièrement libérés de leurs cours pendant cette semaine, ont pu bénéficier de cette expérience et que l'objectif de stimuler l'entrepreneuriat et l'esprit d'initiative chez eux a été atteint à travers les projets innovants que l'on préparé et présenté. Je félicite toutes les équipes pour le travail et les efforts fournis pendant cette semaine et j'espère que cette expérience a été très enrichissante pour eux. Comme vous le savez tous, il y a eu hier une présélection des 12 équipes finalistes en se basant sur une évaluation technique et managériale. Aujourd'hui, ces 12 équipes ont eu à présenter leur projet devant 3 jurys qui ont sélectionné chacun une équipe gagnante. Alors, ces 3 équipes seront annoncées un peu plus tard par Monsieur le ministre. Je voudrais remercier encore une autre fois l'équipe d'organisation pour les efforts extraordinaires qu'elle a fournis pour la réussite de cette manifestation. Mes remerciements vont aussi à nos chers collègues de Subcom et de l'ESC, aux experts et aux professionnels qui ont participé au pôle conseil, atelier, au tutorat et à l'évaluation, aux membres des jurys qui ont évalué les 12 meilleures équipes et à nos sponsors et partenaires qui ont encouragé et contribué financièrement et logistiquement au succès de cette édition du Challenge Projet d'entreprendre. Subcom compte à partir de l'année prochaine lancer une évaluation des challenges dans sa version actuelle pour d'éventuelles améliorations. En conséquence, nous sommes à l'écoute de toute proposition ou remarques sur les points faibles et les points forts de la présente édition, aussi bien des étudiants que celles des professionnels et des collègues. Maintenant, il me reste que vous souhaiter une bonne continuation de vos études et beaucoup de réussite dans votre carrière future. Et je cède la parole à Monsieur le ministre. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد مدير المدرسة العليا للمواصلات، السيد مدير المدرسة العليا للتجارة، رئيس جمعية قدماء المدرسة العليا للمواصلات، السادة إدارات ومسيري وأساتذة المدرسة العليا للمواصلات والمدرسة العليا للتجارة بتونس، السادة المديرين العامين والمديرين بالمنشآت العمومية والشركات الخاصة، أبناء الطلبة الأعزاء، السادة الحضور، يسعدني أن أشرف اليوم على اختتام التظاهرة المميزة تحت عنوان تحدي مشاريع إحداث المؤسسات 2013 وفي نسختها السادسة المتوأمة مع مؤسسة تينيزيانا في نطاق برنامجها ستارت اب فاكتوري، والتي تنظمها المدرسة العليا للمواصلات بالتعاون مع جمعية قدمائها وبمشاركة المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس ومؤسسة سيد باري داك والمعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس ومركز مايكروسوفت للتجديد والقطب التكنولوجي بالغزالة. أود في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل من شارك في تنظيم هذه المسابقة المميزة التي أضحت مناسبة سنوية قارة تجمع طلبة المهندسين وطلبة في اختصاص التسيير مانجمنت بإدارات ومسؤولي النسيج المؤسساتي. وتواصل هذه التظاهرة في نسختها السادسة خير دليل على نجاحها في زرع بعض المشاريع لدي الطلبة
تميزت هذه الدورة بمشاركة مكثفة وثراء في البرنامج شمل عديد المحاضرات وورشات العمل، وقد شارك في هذه التظاهرة 216 تلميذ ومهندس وطالب مختص، تلميذ مهندس وطالب مختص في التسيير، موزعين على 30 فريقا بتقدير من قبل خبراء تونسيين وأجانب وأساتذة باحثين. حضرات السيدات والسادة، إن دعم الاستثمار وبعض المؤسسات هو طبيعيا اختيار استراتيجي لدفع التشغيل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وفي هذا الإطار فإن أولويات القطاع في المرحلة القادمة سترتكز على 3 محاور رئيسية للنهوض بالقطاع نخص بالذكر منها. المحور الأول هو مزيد تطوير الأطر القانونية والحوكمة والاستراتيجية وهيكلة المؤسسات، ومن ذلك تحيين الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وتفعيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، مراجعة الإطار الترتيبي لتدخلات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بما يتلائم مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع. أخص بالذكر بالنسبة لهذا الصندوق هو الاعتناء بالخدمات الشاملة سيرفيس يونيفرسال، وكذلك الاعتناء بالبحث العلمي والابتكار. استصدار تنقيح مجلة الاتصالات ونصوصها التطبيقية. مواصلة الجهد لتركيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في القطاع. تركيز المجلس الأعلى لتونس الرقمية تونسي نيميريك. مواصلة الإصلاحات في مجالات الإنترنت وتطوير نشاطات استئناسا بأفضل التجارب في الدول المتقدمة وقطعا مع الممارسات السابقة والسابقة. ومن ذلك في هذا يعني في مجال الإنترنت تطوير نشاط الوكالة التونسية للإنترنت وإعادة هيكلتها بهدف دعم أنشطة نقطة تبادل حركات الإنترنت التونسية تون إكس بي. إصدار القانون الوطني للسلامة المعلوماتية، هذا القانون نعمل عليه منذ مدة. مراجعة الإطار الترتيبي المنظم لممارسة أنشطة الدراسات والمقاولة في الاتصالات نحو مزيد تبسيط الإجراءات الإدارية. ثانياً مراجعة الإطار الترتيبي المنظم للتوريد والمسابقة الفنية للأجهزة الطرفية للاتصالات. وضع الإطار الترتيبي لخدمة دفع واسطة الجوال بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي. تطوير دور البريد عبر توسيع نشاطه المالي واعتماد التكنولوجيا الرقمية. معالجة الملف المتعلق بعلاقة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزيوني مع مؤسسات الإعلام السمعي والبصري، وهذا كذلك ملف يعني عملنا عليه منذ أشهر، والغاية منه هو يعني تطوير القطاع الإعلامي في تونس و يعني ترشيد التعامل بين الديوان الوطني للبث الإذاعي والتلفزي والإذاعات وإيجاد حلول ومنوال اقتصادي يمكن من تطوير خدمات الديوان وكذلك تطوير خدمات القطاع السمعي والبصري، وذلك باعتماد علاقة تعاقدية واضحة وتحفيزية للمساهمة في تطوير خدمات البث. إتمام التراتيب المتعلقة بإحداث شركة الخدمات لحل إشكالية المناولة في اتصالات تونس والبريد. ثانياً المحور الثاني هو تطوير البنية الأساسية المعلوماتية والاتصالية. اعتماد شبكة الألياف البصرية كمرفق ضروري على غرار شبكة الكهرباء والغاز يتعين توفيره ضمن أمثلة التهيئة العمرانية، وذلك في إطار مراجعة مجلة التهيئة العمرانية. هذا العمل يعني بدأنا فيه منذ عدة أشهر، وأعددنا يعني كراسات الشروط الفنية وعقدنا عدة اجتماعات بوزارة التجهيز لإدراج ذلك في مجلة التعميد. انطلاق نشاط مخبر الملائمة الكهرومغناطيسية سواء. ثالثاً تنمية اقتصاد المعرفة وتطوير الخدمات الرقمية
النقطة الأولى هو انطلاق تشغيل منظومة الشراءات العمومية على الخط e-procurement على مستوى الوزارات النموذجية. تحديد الإطار العام للخدمات الشاملة في مجال البريد والاتصال وضبط منظومة تمويلها بصفة مدققة ودرس إمكانية سحب ذلك على خدمات البث الإذاعي والتلفزي. تركيب خدمة تحويل الأرقام بورتابيليتي دي نيميرو بالنسبة للمشغلين، وهذا المشروع تشرف عليه الهيئة الوطنية للاتصال. إرساء معرف وحيد identifiant unique لهوية المواطن يتم اعتمادها على مستوى مختلف المنظومات المعلوماتية الوطنية والقطاعية على غرار منظومات الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية ومنظومة التأمين على المرض والمنظومات الخاصة بالخدمات الصحية. تركيز نظام التراسل الإلكتروني في الإدارة، تطبيق على 4 وزارات نموذجية خلال 2013. إرساء نظام مدنية 2 لتسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحالة المدنية. وضع حيز استغلال منظومة التحويل الإلكتروني للأجور بين منظومة إنصاف والبنوك. حضرات السيدات والسادة، في الختام أود التأكيد على أننا مستعدين لدعم كل المبادرات الرامية للنهوض بالاستثمار وتعزيزه وبعث المشاريع التنموية في مختلف الجهات والمساهمة في بناء مؤسسات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة. كما أعبر عن ثقتي الكبيرة في الشباب الذي برهن على أنه قادر على الخلق والإبداع. وشكري مجددا إلى كافة القائمين على تنظيم هذه التظاهرة ولكل المشاركين والمؤطرين ولجان التقييم. أتمنى للجميع مزيدا من النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci, Monsieur le Ministre. J'invite Monsieur Maher Qassab, le directeur de l'École supérieure de commerce. Monsieur le ministre des Technologies de l'Information et de la Communication, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le directeur de Subcom, mes chers collègues, mes chers étudiants, chers invités, je voudrais tout d'abord remercier Subcom d'avoir accueilli nos collègues enseignants et nos étudiants de l'ESC lors de ce challenge 2013 et pour avoir assuré toutes les conditions possibles pour la réussite de ce challenge 2013. Un clin d'œil particulier au comité d'organisation qui a tout fait pour réussir ce challenge. Ensuite, mes remerciements vont à mes collègues de l'ESC pour tous leurs efforts et pour leur contribution pour encadrer nos étudiants, que ce soit à Subcom, que ce soit de Subcom, que ce soit de l'ESC, et aider nos étudiants à réussir leur projet. Enfin, je ne peux pas oublier le cœur de ce challenge, nos étudiants de Subcom, mais aussi mes étudiants de l'ESC Tunis, mes étudiants du Master professionnel création d'entreprise de l'ESC Tunis, pour tous leurs efforts, et je leur dis vraiment un grand bravo et je leur souhaite une bonne continuation dans leurs études et dans leur vie professionnelle. Merci. Honorables invités, chers partenaires, chers parrains, chers sponsors, chers collègues et amis, chers élèves, nous sommes honorés de clôturer le Challenge 2013 en la présence de Monsieur le Ministre. Aujourd'hui, le moteur de la croissance économique, c'est la création d'entreprises, qui est synonyme de création d'emplois et de richesses, surtout dans un domaine à forte valeur ajoutée, tel c'est le cas des secteurs des technologies de l'information et de la communication. Il importe alors d'encourager nos diplômés
dont la formation favorise la création d'entreprises innovatrices, à passer de demandeurs d'emploi à être des entrepreneurs qui sont créateurs d'emplois et de richesses dans l'économie. C'est ainsi que Subcom a décidé d'intégrer le challenge Projet d'entreprendre, initié par Télécom Sud Paris et adopté après avoir été adapté au contexte national. Aujourd'hui, le challenge est à sa 6e. Donc, pour la 6e fois, une promotion a été lancée durant une semaine dans une expérience qui est extraordinaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les étudiants. À cet égard, permettez-moi de vous rappeler les principales informations concernant le challenge, son organisation et sa réalisation. Cette année, le challenge, comme a déjà dit Monsieur le ministre et Monsieur Mounifliha, a impliqué 30 équipes constituées de près de 216 élèves entre Subcom et notre partenaire, l'École supérieure de commerce. Ces équipes ont bénéficié d'un support de 20 enseignants-chercheurs, de 30 experts nationaux et internationaux. Donc chaque équipe a pu passer devant le conseil 3 fois par semaine. Donc ça nous fait un total de 21 pôles conseils qui ont été organisés pendant la semaine. Comme de coutume, nous avons continué à accorder de l'importance à l'aspect communication et nous avons mis à la disposition de nos enseignants, de nos étudiants, 6 professeurs de langue qui ont aimablement accepté d'encadrer les équipes, de les accompagner dans la rédaction de leurs projets et dans leur présentation orale. Par ailleurs, et afin d'outiller nos étudiants, nous avons organisé 6 ateliers qui sont animés par des professionnels et des spécialistes dans le domaine, portant sur des aspects qui traitent de tout ce qui est création d'entreprise. Les équipes ont également bénéficié d'un ensemble de ressources qui sont à leur disposition sur une plateforme électronique qui est en ligne. Donc, cette plateforme électronique, c'est la plateforme Moodle que nous utilisons pour communiquer avec nos étudiants et qu'ils utilisent aussi pour le travail d'équipe. Donc, hier, à la fin de l'après-midi, vers 16h, nous avons retenu parmi les 30 équipes finalistes, nous avons retenu 12 équipes, parmi les 30 équipes gagnantes qui ont participé au challenge, nous avons retenu 12 équipes finalistes. Parce qu'on pense que toutes les équipes qui participent au challenge sont des équipes gagnantes, même si elles ne passent pas à la finale. Et donc ces 12 meilleures équipes ont défendu aujourd'hui leur projet devant un jury de professionnels. Et Monsieur le ministre, vous détenez l'information sur les équipes gagnantes que nos étudiants attendent impatiemment. Mais on va les faire attendre un tout petit peu. Donc, cette manifestation n'aurait pu avoir l'impact qu'elle a aujourd'hui sans l'aide inestimable de nos partenaires. Je cite l'école Télécom Sud Paris, qui est propriétaire du concept et qui, depuis le début, nous a fortement encouragés dans cette initiative et ils ont continué tout le temps à nous soutenir à part les participations de ces experts. Je cite également l'école supérieure de commerce de Tunis, qui est convaincue de l'avantage procuré par le challenge aux étudiants. Elle a reconduit sa participation dans le challenge pour cette année. Le Technopole Razel, qui a cru en cette initiative dès le départ et qui depuis ne cesse de nous entourer de son aide. Et d'ailleurs, nous sommes dans ses locaux. Donc, l'IZCOM, qui a participé comme l'accoutumée à la promotion de cette manifestation et a été à l'écoute de toutes nos demandes. Microsoft, via son centre Microsoft Innovation Center, qui nous offre encore une fois son hospitalité. Et notre dernier partenaire, et non le moindre, c'est l'association des anciens subcomiens, l'ADSUP, qui nous supporte avec son réseau d'anciens subcomiens. Nos remerciements s'adressent également à notre parrain, Tunisiana, qui nous a fait confiance et qui a soutenu la manifestation et qui est prêt à supporter les équipes qui veulent aller à l'avant et concrétiser leurs projets dans le cadre de son programme Tunisiana Startup Factory. Nous remercions également nos sponsors
que j'ai le plaisir de citer dans le désordre, en fait, l'entreprise Servicom, la BIAT, la Poste tunisienne, World Network, le CERT et l'INT. Notre parrain et nos sponsors nous ont fait l'amitié d'être présents au jury ce matin, sans lesquels les prix accordés aux équipes gagnantes et la prise en charge des experts internationaux et des frais de la compétition, donc sans eux, on n'aurait pas pu faire ça. Pas dans ces conditions, du moins. J'adresse aussi mes remerciements au comité d'organisation du challenge, dont je fais partie, grâce à qui nous clôturons avec succès cette nouvelle édition du challenge Projet d'entreprendre. Et pour finir, j'aimerais remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation et au bon déroulement du challenge. Et je remercie bien sûr les acteurs principaux qui sont les étudiants. Je cède la parole à M. Khaled Ben Younes pour utiliser la Startup Factory. Monsieur le ministre, chers collègues et amis, mesdames et messieurs, c'est un énorme plaisir d'être ici parmi vous, étant le parrain de cette 6e édition. Pour nous, c'était une semaine pleine de beaucoup de travail concentré, beaucoup de créativité. J'ai accompagné de très près cette semaine pleine d'actions. Je pense que les chiffres clés ont été annoncés par Mme Ochen et par M. le ministre, bien sûr, auparavant. Mais je tiens à remercier une équipe organisatrice très dynamique. Sincèrement, je pense que c'est un énorme travail qui a été fait au profit de nos chers étudiants, nos futurs ingénieurs et managers. Je vous prie de remercier Madame Sonia Osheni, Madame Shaban Firdaus, Madame Jihan Fouzaï et Madame Lili Arbaï. Bon, bien sûr, c'est une bonne occasion pour vous donner un petit feedback en ce qui concerne notre initiative, notre programme Startup Factory. Entre-temps, vous connaissez l'idée de ce programme-là et ses objectifs. Notre objectif, c'est de contribuer avec ce programme-là à dynamiser le marché, à surtout créer de l'emploi et des opportunités pour faire avancer donc le secteur. Nous faisons ça, comme vous le savez, avec des partenaires. Je cite parmi plusieurs donc, que j'ai déjà présenté auparavant dans d'autres occasions. Bien sûr, Paul Razel, avec une coopération importante qui nous permet d'accéder au site et mettre ça à la disposition des jeunes créateurs de start-up. Aussi Microsoft, une énorme contribution en termes de training, de formation qui sont mises à la disposition aux jeunes pratiquement selon un programme qui est déjà élaboré. Aussi l'accès à un package de software qui s'évalue à 15 000 $. Un programme de formation en management qui a été mis en place, et là aussi free of charge pour les jeunes avec l'association Education for Employment. Un accompagnement en consulting financier par la GIZ. Et donc, pas mal d'autres partenaires. Je ne vais pas tarder je peux pas en fait citer tous les partenaires, mais notre objectif étant de maximiser la synergie et vraiment d'apporter de la valeur
pour les jeunes et pour ceux qui ont besoin d'encadrement pour aboutir et réaliser leurs rêves. Revenons au challenge, je pense quand même qu'il faut penser un tout petit peu à l'après-challenge. Et honnêtement, en parlant et avec les organisateurs, avec les jeunes, je pense qu'il y a un maillon qui manque, c'est la concrétisation entre cet événement qui est certes très important, mais bien sûr après la concrétisation en termes de start-up. Vous savez que les étudiants qui ont pris part dans cet événement, c'est des étudiants de la deuxième année. Donc ils ne peuvent pas, même si la volonté est là, ils ne peuvent pas aboutir en start-up. Tunisiana propose une nouvelle idée aujourd'hui. Nous proposons d'adopter au moins un projet qui va devenir un PFE. Et après, j'espère, avec succès, on va l'adopter dans le cadre du programme Startup Factory. On va commencer cette année. J'espère que ça va aboutir. Et si c'est le cas, on va systématiser ça et intégrer ça dans votre programme. Voilà, je conclue, je vous remercie beaucoup et bonne réussite à tous. Je vous remercie. J'appelle M. Mohamed Brinda, je m'excuse, directeur général de Microsoft. Donc, pour continuer dans la même lancée de Khalid, il faut dire qu'avec Tunisiana, il y a quelques mois, on s'était mis d'accord de vraiment travailler en profondeur sur l'axe de la création de start-up et d'entrepreneuriat en Tunisie. On vient combiner en fait deux types d'expertise. Notre propre programme de start-up qui a le même âge que le challenge de Subcom, en fait. C'est la 6e édition. Donc on l'ouvre pour notre partenariat avec Tunisiana, Startup Factory. Et pour continuer dans la même lancée de Khaled tout à l'heure, qui a annoncé la prise d'un projet en mode PFE, je pense que le challenge aujourd'hui, c'est effectivement de voir combien nos lauréats aujourd'hui, les 3 projets, et peut-être même les finalistes, sont sérieux par rapport à la création d'entreprises et le passage de cette semaine intense en formation et en développement d'unités à la création réelle d'entreprises. Donc moi, je devrais aussi annoncer en live, j'espère qu'on aura le moyen de le réaliser avec l'équipe par la suite, de la prise en charge en fait, de ces 3 projets en mode start-up. Maintenant, la barre elle est assez haute quand on parle du programme de start-up. C'est un vrai programme national où on fait un concours pour la sélection des meilleures start-up. Donc moi, j'invite les trois lauréats à rejoindre ce programme pour voir d'une manière très concrète comment ils peuvent devenir des projets. Et je pense, ça méritait un applaudissement. Je pense aussi que je ne suis pas très d'accord qu'en 2e année, on n'est pas capable de créer son entreprise. Je pense que l'idée fondamentale de ce challenge est effectivement de faire en sorte que la création d'entreprise se fasse, même quand on est étudiant, quand on a cette chance de se mettre en réseau avec des étudiants qui ont un background management. Donc je pense que le noyau de base au niveau du networking est déjà là. Donc moi, pour être bref, je voulais aussi souligner un rapport important. C'est un vrai challenge. Je pense que ça, c'est un des programmes qu'on salue parce qu'il adresse un point fondamental et prioritaire dans notre pays qui est comment l'université aussi aide à ce passage douloureux qu'on vit entre le mode universitaire pour les diplômés vers le mode de travail. Et quand on regarde cette problématique d'employabilité des jeunes, je voulais souligner un rapport important qui vient d'être publié par l'International Youth Foundation, qui s'appelle Opportunity for Action.
C'est un rapport qui dresse un petit peu le challenge de l'emploi des jeunes de manière générale au niveau mondial. Et c'est très intéressant de voir comment nous dans notre pays, il met un focus sur la Tunisie mais sur la région MENA, comment ce rapport aussi explique la difficulté de l'emploi des jeunes qui a une dimension mondiale. Peut-être que c'est une mauvaise nouvelle de voir qu'on a exactement le même niveau de challenge que des pays au niveau de l'Amérique latine ont, que des pays au niveau de l'Europe centrale et de l'Est ont aussi, que des pays au niveau quelques pays au niveau de l'Asie en termes de pourcentage, de proportion de jeunes diplômés chômeurs. Mais en analysant un peu plus les raisons, chaque région représente une spécificité particulière. À titre d'exemple, au pays de l'Amérique latine, c'est l'accès à l'université qui est un vrai challenge, qui fait que les jeunes ne sont pas équipés des bons skills. Et ainsi de suite. Sur l'Asie, c'est plus les life skills ou les soft skills qui manquent par rapport à des formations techniques poussées. Notre vrai problème en Tunisie, d'après ce qu'on sait et d'après aussi ce rapport, c'est l'adéquation entre ce que l'université produit par rapport au marché du travail. Donc deux dimensions, travailler sur les compétences comme cet exemple de programme pour que nos jeunes soient capables de trouver le moyen de creuser et de percer au niveau de l'entrepreneuriat. Ça c'est au niveau des compétences, mais aussi au niveau du développement économique. Il y a une série d'annonces avec des partenaires comme Tunisiens qu'on va continuer à faire sur les mois prochains et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci M. Mohamed Brida. J'invite M. Abdelbouna Ayadi de la BIAT. بارك الله فيكم. أنا شرف لي وللبيات باش نكونوا السنة الثالثة على التوالي مشاركين في التظاهرة هذه وداعمين لها ماليا، ولكن هذه التظاهرة هذه هي تحدي كما نجم نترجموا كلمة تشالنج، تحدي لأن الهدف منها هو جعل المؤسسة الجامعية تنتج إلى جانب طالبي الشغل تنتج مشغلين، وهذا الاتجاه احنا يهمنا برشا في البيات، وكما حكيت مع سي منير احنا مستعدين باش نزيدوا نطوروا المساهمة نتاعنا إلى أبعد من مساهمة مالية في ظرف معين وفي مناسبة، إلى علاقة شراكة دائمة على طول العام. باش نقعدوا ان شاء الله باش نحكيو كيفاش نجموا شنو الطرق اللي نجموا نعملوا بها هذه الشراكه باش فريمون نفعلوا اكثر العلاقه بين المؤسسه الجامعيه والقطاع الخاص وخاصه القطاع البنكي، باش تكون العلاقه ابعد من مصلحه دعائيه وتجاريه ضيقه، ولكن فريمون مساهمه من البنك كمؤسسه سيتويان وديفلوبي اكثر العلاقه مع المؤسسات الجامعيه الرائده اللي كما سوكوم وخدمات للطلبه اكثر نجموا معناها نقبلوا الطلبه عنا في تربصات، نبعثوا خبراء نتاعنا للمدرسه في مناسبات معينه، وان شاء الله ربي يوفقنا وبرافو بور ليكيب كي اورغانيز سيت ايفينمون وربي معكم. J'invite M. Mohamed Sriri, le directeur général de Servicom. Bonjour. Nous avons eu un énorme plaisir de participer avec vous pour la première fois dans ce challenge. Cette expérience était d'un apport extraordinaire. Je voudrais remercier toutes les équipes qui ont participé à cet événement et je dirais que nous ne manquerons pas de les aider dans toutes les démarches qu'ils veulent faire pour la création de leurs entreprises, que ce soit en commençant par leur encadrement dans les projets de fin d'études ou en les aidant financièrement
à créer leur projet. Merci encore une fois à tout le monde et bon courage. J'appelle M. Yassine Ossaïf et de Tuninvest que tout à l'heure j'ai oublié de citer, je m'excuse, qui sponsorise l'événement. Bonjour à tous et merci pour cet événement, pour l'organisation. Moi je voudrais remercier tout particulièrement les entrepreneurs. Je pense que la création d'entreprises passe avant tout par les entrepreneurs et cette volonté des jeunes. Donc moi, un grand merci à toute l'équipe organisatrice et un grand bravo aux entrepreneurs et bonne continuation.